Holy Spirit, you're welcome in this house, and I know you know that. Espíritu Santo, yo sé que tú sabes, pero tú eres bienvenido a esta casa. I'm so grateful for people that hunger and thirst for you. Estoy tan agradecido por gente que tiene hambre por ti. Above what you've already done today, Más de lo que ya has hecho hoy. I ask that you would anoint this word Yo te pido que tú unjas esta palabra and speak to our hearts y habla a nuestros corazones and change our lives. y cambia nuestras vidas. It's in your name we pray. Oramos en tu nombre. Amen. Amén. Amen. You can be seated. Pueden tomar su asiento. I want to talk to you today about reset to be resent. Quiero hablarles hoy de resetear para ser reenviados. Here it's a reset to be resent. Es de volver a empezar de nuevo para volver a ser enviados. There have been many prophetic voices that are saying this is a season where God is resetting everything. Hay muchas voces proféticas que han dicho que Dios está volviendo a hacer todo de nuevo. I believe this is not only a season where God is resetting everything, but He's wanting to reset us to resend us. Y yo creo que no solamente Dios quiere volver a empezar de nuevo, sino que Él quiere volver a empezar de nuevo para volvernos a enviar. If you guys could just keep up with me back there, I won't turn around. That'd be great. Thank you. You know, there's many churches who function with little value for the glory and the presence of God. Hay muchas iglesias que funcionan sin el valor de la gloria ni la presencia de Dios. I have found that church without the glory of God is predictable. Y yo he encontrado que una iglesia sin la gloria de Dios ya sabe lo que va a pasar. It's tiresome and dead. Que te cansa y estás muerto. Churches who lack God's presence, Iglesias que no tienen la presencia de Dios, lack kingdom vision, no tienen la visión del reino, missional purpose. no tienen el propósito de misiones. And God never interrupts what they do Y Dios nunca interrumpe lo que ellos hacen, because it's not about Him. porque no se trata de Él, It's about them. se trata de ellos. Without God's presence manifesting in our midst, Sin la presencia de Dios que se manifiesta en nosotros, souls around us will die and go to hell. las almas alrededor de nosotros mueren y se van al infierno. Discipleship will not take place in the church. El discipulado no sucede en la iglesia. Listen, we are called to be a light, Estamos llamados a ser luz, to be salt. para ser la sal. If the world does not have anything to look at or to taste, Si el mundo no tiene nada que ver ni probar, they will never know who Jesus is. ellos nunca sabrán quién es Jesús. They will not know who Jesus is because they see a beautiful building on the side of the road. Ellos no van a saber quién es Jesús por ver un edificio hermoso. The church is about people. La iglesia es de la gente. When the people of God pray, Cuando la gente de Dios ora, the presence of God comes. la presencia de Dios viene. When the presence of God manifests, Cuando la presencia de Dios se the manifiesta, glory of God moves around the community la gloria de Dios va a los lugares through the people. a través de la gente. We must be a people of His presence. Tenemos que ser pueblo de su presencia. Anybody can come to a church building, Cualquier persona puede venir a un edificio, una iglesia, but we are required to value the presence of the Lord in our own lives. pero tenemos que valorar la presencia de Dios en nuestras vidas. If the church values the presence of God, Si la iglesia valora la presencia de Dios, the Great Commission la gran comisión that Jesus gave in Matthew 28, que Jesús dio en Mateo 28, to go make disciples of all men, de ir a ser discípulos, it will be fulfilled. eso se cumplirá. But Jesus did not give that command Pero Jesús no le dijo eso
for us just to wait on him to do everything. No dio ese mandamiento para que Él haga todo. God's already done his part. Dios ya hizo su parte. He's already empowered us. Él ya nos ha empoderado. And he's saying, if we will believe what he's already done for us, Y Él dice, si tú crees lo que Él ya ha hecho, his presence will manifest through us. su presencia se va a manifestar a través de nosotros. And when the Great Commission is fulfilled, Y cuando se cumple la gran comisión, when every nation, tribe, and tongue has heard the gospel, cuando toda nación, toda lengua y tribu escucha el evangelio, then Jesus will come back. entonces Jesús regresa. Who wants to see Jesus? ¿Quién quiere ver a Jesús? Hey, listen, I can tell you a shortcut how to get there. Yo les puedo dar una manera fácil cómo llegar. We got to be a people of prayer Tenemos que ser gente de oración who manifest the presence que manifiesta la presencia so that the glory of God would come. para que la gloria de Dios venga. In Psalm 127, Salmo 127 it says, unless the Lord builds the house, dice, si Jesús el Señor no edifica la casa, the builders labor in vain. en vano trabajan. It is pointless to have church, to do church our way and not God's way. No sirve de nada hacer una iglesia, tener un servicio nuestra manera y no la manera de Dios. The Lord has to be the one in control. El Señor tiene que estar en control. And when the church is not presence driven, Y cuando la iglesia no desea la presencia, they are functioning as if they were in control of the church. ellos están funcionando como si ellos están en control de la iglesia. But when we are a people of his presence, Pero cuando somos gente de su presencia, God knows how to build his church. Dios sabe edificar su iglesia. God knows how to do it. Dios lo sabe hacer. It says, unless the Lord watches over a city, the guards stand watch in vain. I'll just read it, verses 2 through 5. In vain you rise up early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. Children are a heritage of the Lord, offspring a reward from him. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their opponents or their enemies in the court or in the gate. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan sus algada con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos con ellos en las tribunales. When God's presence resets our minds, Cuando la presencia de Dios receta nuestra mente, we will build his kingdom inspired by his presence. haremos su presencia que es inspirado por su presencia. Our good works will not overcome our need to rest in his presence. Nuestras buenas obras no van a ser mayores de la necesidad de estar en su presencia. You see, when I was descansar. in ministry before Brownsville, Cuando yo estaba en ministerio antes de Brownsville, and I told you I knew about God, but I didn't know God. yo conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Our church was a big church. Nuestra iglesia era grande. It had grown in 4 years, from 100 to 500 people. En 3 o 4 años había crecido de 100 personas a 500. We did special events every month. Todos los meses teníamos eventos especiales. But all of these things were just about excitement and keeping people, involved. Pero todo esto era de una emoción de que la gente estuviera involucrado. Rarely did we challenge people to get right with God. Era muy raro que nosotros retamos a la gente de estar bien con Dios. We were what you call a seeker-friendly church. Éramos lo que puede llamar que éramos amigos de la iglesia. We had a cross. We had everything that you have in this room here. Teníamos una cruz, todo lo que ustedes tienen aquí.
but we lacked the presence and the power of God. pero no teníamos la presencia ni el poder de Dios. And because of that, Y when por- I left the Y church, por eso cuando yo me fui de la iglesia, I had an addiction to pornography in my life for Yo estaba- 7 years. yo estaba adicto a la pornografía por 7 años. And Jesus radically set me free. Y Jesús radicalmente me hizo libre. But within a year, Pero en un año, after I left the church, después de que me fui de the la pastor's iglesia, wife committed adultery with an elder in the church. la esposa del pastor cometió adulterio de alguien con la iglesia. We actually had a Spanish church that met in our building as well. Teníamos una iglesia hispana donde ellos tenían servicios en nuestro edificio. And the Spanish pastor committed adultery with a young lady 20 years younger than him. Y el pastor de la iglesia hispana cometió adulterio con una muchacha 20 años más joven. Everything that we built for those years fell apart. Todo lo que habíamos edificado esos años se cayó. I had 75 teenagers in my youth group. Yo tenía 75 jóvenes en mi grupo. I got paid really well. Me pagaba muy bien. The church was my salary was really good. Mi salario era muy bueno. I had all the insurances that you could need. Tenía toda la seguridad que puedes necesitar. Life was very comfortable. La vida era cómoda. It was predictable. Ya sabía lo que iba a pasar. And despite having everything that we thought we needed to have, Y aún teniendo todo lo que yo pensaba que necesitábamos, we were dead inside. estábamos muertos por dentro. And when that church fell apart Y cuando esa iglesia se destruyó and we came to Pensacola, y venimos a Pensacola, we realized that the church was not about us, nos dimos cuenta que la iglesia no se trataba de nosotros, but it was about Jesus. pero de Jesús. It was about pursuing His presence Se and His trataba glory. de buscar su presencia y su gloria. It was about making Him famous. Se trataba de hacerlo famoso. It was about living for Him when nobody else was looking. De vivir por él cuando nadie te ve. It was about hungering and thirsting for the more of Era God. tener hambre y sed de más de Dios. I don't care about titles anymore. Ya no me importan los títulos. I don't care about impressing people Ya no me anymore. importa impresionar a los demás. What I care about is honoring the one who gave me life. Lo que me importa es honrar al que me dio la vida. And if we'll go after Him, Y si lo seguimos, if we'll get a hold of Him, si lo encontramos, He'll change everything. Él lo cambia todo. Hallelujah. Pastor John Kilpatrick, El pastor John Kilpatrick, the pastor during the Brownsville revival, you know well, el pastor durante el avivamiento que ustedes conocen, he said this. él dijo esto. I want to tell you something about revival. Les quiero decir algo de avivamiento. Revival will ruin you forever. Avivamiento te arruina para siempre. I said revival will ruin you forever. Yo dije, el avivamiento te va a arruinar para siempre. Forever. Para siempre. The glory of God. La gloria de Dios. Let me tell you something. Te quiero decir algo. I've gotten to the place where I can't understand church He llegado al punto donde no entiendo la iglesia without glory. sin gloria. It's nauseating to me. It makes me sick to my stomach. Me enferma. My friend, I don't know about you. Yo no sé de ti. If you're satisfied with just coming to church every week, Pero si tú estás contento venir a la iglesia todas las semanas. I don't know about you. If you're satisfied with coming to a prayer meeting once or twice a week, Si tú estás satisfecho venir a un culto de oración una vez a la semana. but we don't do what we do as missionaries Pero no hacemos lo que hacemos como misioneros. to impress people Para impresionar a los for demás. money. Para el dinero. We don't do it for prominence. No lo hacemos para ser conocidos. We do it because many years ago, Lo hacemos porque hace muchos años, just down the road, hace unas calles, we encountered the living Jesus. encontramos a un Dios viviente. And everything changed. Y todo cambió. And I never want to go back to that again. Y nunca quiero regresar a eso. I don't want religion. Ya no quiero religión. I want the presence. Yo quiero la I want the presencia. glory. Quiero la I gloria. want revival fires to burn again in Quiero el fuego del Pensacola. avivamiento que queme en Pensacola. I want the state of Florida to be shaken. Quiero que el estado de Florida sea sacudido. I want the river of God to flow over America once Que el again. río de Dios fluya en América una vez más.
I want it to go throughout Central and South America. Que vaya por Centro y I want it to Suramérica. go through Asia and Africa Que and vaya Europe. por Asia y África y Europa. God wants revival more than we do. Dios quiere avivamiento más que nosotros. He's looking for a people who will say, I want your glory and your presence. Él busca un pueblo que dice, yo quiero tu gloria y tu presencia. Psalm 24, verse 7 Salmo 24:7. says, lift up your heads, O ye gates. Dice, Lift up your heads, you gates, be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. dice, levanta tus cabezas que el Rey de Gloria entra. In John 11:40, Juan 11:40. Jesus said, Jesús dijo, did I not tell you, no les he dicho if you would only believe, que si creen, that you would see the glory of God? verán la gloria de Dios. Do you desire that? ¿Es lo que desean? Look, we don't have sports anymore right now. Ahorita no tenemos deportes. For a long time, everything was closed for a period of time. Por mucho tiempo todo estaba cerrado. And you know what? We were talking about, the world's talking about what the new normal's going to look like. Y el mundo habla de lo que va a ser el nuevo normal. Friend, I know this. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Lo que sí sé es que Dios es el mismo ayer, He hoy y para doesn't siempre. change. Él no cambia. What the world thinks is a new normal, Lo que el mundo piensa que ahora es normal or getting back to the way that things were, o regresando como era antes, I don't really care about that. ya no me importa eso. Right now, we don't even know what's going to happen next month. Ahora ni siquiera sabemos lo que va a pasar el próximo mes. We don't know when we're going to be able to go back to the Philippines. No sabemos cuándo podemos regresar a las Filipinas. They said it might be shut down through the end of the year. Dijeron quizás el resto del año. But that doesn't mean we stop pressing in. Pero no significa que paramos de buscar. It doesn't mean we give up and say it's all over. No significa que nos damos por vencidos. No, it means that we press in. Significa que seguimos. And we say if the enemy could come in to kill, steal, and destroy, Y decimos, si el enemigo viene para matar, robar then y Jesus will destruir, come and bring life and life more abundantly. Jesús va a venir a traer vida y vida en abundancia. If a virus can shut this whole world down Si un virus puede cerrar todo el mundo for months, por meses, what can the presence of God do? ¿qué puede hacer la presencia de Dios? When the people of God stand up Cuando la gente de Dios se pone de and say, pie we are going to lift up our heads y dice, vamos a so levantar that the nuestras King of cabezas glory may come in. para que el Rey de Gloria Come entre. quickly, Jesus. Ven pronto, Jesús. We want your glory. Queremos tu We gloria. want your presence. Queremos tu We need your presencia. power. Necesitamos tu poder. Shikamari. Jesus. The church was by design created for the presence of God. La iglesia por diseño fue creado por la presencia de Dios. We have to come to the place where we realize we cannot do anything without His presence. Tenemos que llegar al lugar donde nos damos cuenta que no podemos hacer nada sin su presencia. Too many churches exist without being a house of prayer. Hay tantas iglesias que existen sin ser casa de oración. When the church is not a house of prayer, Cuando la iglesia no es casa de oración, they will not be interested in winning souls. no van a estar interesados en las almas. And when they're not interested in soul winning, Y cuando no están interesados a ganar almas, there'll be no new believers no van a haber nuevos creyentes to disciple. para discipular. And when discipleship is not taking place, Y cuando no hay discipulado, there'll be no care for the nations. no va a haber alguien que quiera a las naciones. There will be no personal responsibility to take the gospel to the nations. No va a haber ninguna responsabilidad personal de llevar el evangelio a las naciones. Everything flows from His presence. Todo fluye de su presencia. Moses said in Exodus 33:15, Moisés dijo en Éxodo 33:15, if your presence doesn't go with us, si tu presencia no va con nosotros, then do not send us up from here. entonces no nos mandes de aquí. If you want to turn to Ezekiel 47, Ezequiel 47. we're going to primarily stay in Ezekiel 47, verses 1 through 12. Del 1 al 12. I'll have the scriptures on the screen for you.
Listen, the temple El templo faced east, but the gospel went west. El templo estaba a la dirección del este, pero el evangelio fue al oeste. Not only the temple, but the Garden of Eden No face east. No solamente el templo, pero el jardín de Edén estaba a la dirección de este. The tabernacle in the wilderness face east. El tabernáculo en el desierto estaba al este. And the temple was told by God to face the east. Y el templo, Dios dio instrucciones de que estuviera en la dirección de este. That's what God told Moses in Numbers 3:38. Es lo que Dios le dijo a Moisés en Números 3:38. Let's look in Ezekiel 47 verses 1 through 2. Ezequiel 47, 1 y 2. It says, the man brought me back to the entrance. Now this is Ezekiel the prophet. He's having a vision. Este es Ezequiel el profeta que tiene una visión. And Israel is not following after God right now. Y en esos versículos Israel no está siguiendo a Dios. He said, the man brought me back to the entrance of the temple. Dice, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo. And I saw water coming out from under the threshold of the temple Y vi que brotaba agua por debajo del umbral, towards the east. en dirección al oriente. For the temple face east. Que es así donde estaba el templo. The water came down under the south side of the temple. El agua corría por la parte de abajo del lado derecho del templo al sur. South of the altar. Al sur del altar. He then brought me out through the north gate Luego el hombre me sacó por la puerta del norte and led me around outside to the outer gate facing east. y me hizo dar vuelta por fuera hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. And the water was trickling on the south side. Y vi que las aguas fluían del lado sur. There's a purpose of why God said the temple should face east. Hay un propósito que Jesús dijo, o Dios dio las instrucciones que I'm estuvieran en assuming dirección east del is este. this way. If not, for this service today, east is this way, okay? Vamos a decir por el culto de hoy que este es el este And we'll say west is this way. y el oeste es para allá. The temple face east. El templo estaba a la dirección del este. I believe this was a prophetic setup by God. Yo creo que esto es algo profético de Dios. Because when the priest would go into the tabernacle or into the temple, Porque cuando el sacerdote entraba al templo, they were facing the presence of God ellos estaban de frente a la presencia de Dios, towards the west. hacia el oeste. Friend, you got to understand, when Adam and Eve sinned Cuando Adán y Eva pecaron and were separating, God was separated from man. y ellos fueron apartados de la presencia de Dios, He did that for man's benefit, or he would have to kill man. él lo hizo por el beneficio de los hombres y no tuvieron que morir. Because just as much as he's a loving God, he's a loving Savior, he will be a God of justice. Así como Dios es amor, pero Él es también un Dios de justicia. God has to judge sin. Dios tiene que juzgar pecado. Because sin, he is the standard setter, and we are created in his image. Porque Él pone el estándar y nosotros somos creados a su imagen. So when Adam and Eve sinned, Así que cuando Adán y Eva pecaron, they put their backs to the purposes of God. ellos pusieron su espalda al propósito de Dios. And they faced the desires of their flesh. Y ellos estaban deseando los deseos de And su they carne. didn't care about facing the presence of God anymore. Y ya no les importaba estar de frente de la presencia de Dios. But they hid from God. Pero ellos se escondieron de Dios. And God kicked them out. Y Dios los echó fuera. And we read here Y aquí leemos that the priests always faced the west when he would go in a tabernacle. que el sacerdote siempre estaba hacia el oeste en el tabernáculo. There was an outer court, the inner court, and the most holy place. Había el atrio de afuera, el atrio de dentro y el lugar santísimo. I was reminded of the holy place in the Ark of the Covenant this morning as we worshiped. Y cuando estábamos adorando en esta mañana, me recordó ese lugar donde estaba la arca de Noé, o Because del the pacto. two intercessors, as they worshiped,
los intercesores mientras ellos adoraban. They were taking their banner or their cape and bring it up. And it would look like the angels that would hover over the Ark of the Covenant. Ellos tomaban como esa bata como tenían que y tomaban y la alzaban como está en la arca. And see, Los ángeles. once a year, the high priest, only once a year, the high priest could go into the most holy place to make sacrifice and ask for the forgiveness of sins for all of Israel. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y pedir perdón por todo el pueblo de Israel. We know that for us, Jesus became our high priest. Y sabemos que para nosotros Jesús se hizo ese sumo sacerdote. He was the Lamb of God who took away the sin of the world. Él se hizo el Cordero de Dios que tomó todo el pecado del mundo. You don't have to go through a sacrificial system to get to God anymore. Ya no tenemos que ir y hacer todo ese sacrificio para ir a Dios. By faith in the shed blood of Jesus, Pero por fe en la sangre que fue derramada de Jesús, we have a right. Anybody has a right to go into the most holy place with God. todos tenemos derecho de ir al lugar santísimo con Dios. The presence of God is not shut off from us anymore. La presencia de Dios ya no está bien lejos de nosotros. It's wide open and available to us. Está abierta y para nosotros disponible. But these priests did not have their Messiah yet. Pero esos sacerdotes no tenían el Mesías. So they would walk with holy fear, trembling. Así que ellos caminaban con temor y temblor. Because if they did anything that God did not ask them to do, Porque si ellos habían hecho cualquier cosa que no les había pedido Dios, or there was any unconfessed sin, o había un pecado que no habían confesado, they would immediately die in the presence of God. ellos inmediatamente morían en la presencia de Dios. And they wore around their waist a rope Y en su cintura tenían como un lazo that went all the way outside. que iba todo hacia afuera. And on their shoes, I believe it was, they had a little bell around their ankles. Y en sus zapatos tenían campanas. So if you kept hearing them walking, you would hear the bells. Si ellos seguían caminando, escuchaban las campanas. If you didn't hear the bells anymore, someone was in trouble. Si no escuchaban campanas, alguien estaba en problemas. And they would pull that priest out because he died in the holy presence of God. Y ellos jalaban ese sacerdote porque él murió en la presencia de Dios. You see, Jesus did all of that for us. Jesús hizo todo eso por nosotros. There's no reason why we shouldn't go into the holy place. No hay razón por qué no entramos al lugar santísimo. When God is freely giving us his presence. Cuando Dios nos da su presencia gratis. Another reason why God had the priests face west when they were going towards his presence Otra razón que los sacerdotes tenían que ir al oeste cuando iban a la presencia was because we read in Ezekiel 8:16. es porque en Ezequiel 8:16 Let's just read the scripture. vamos a leer. It says, God brought Ezekiel Dice, y me llevó a Ezequiel into the inner court of the house of God. al atrio interior del templo. And there at the entrance to the temple, A la entrada del templo, between the portico and the altar, entre el vestíbulo y el altar, were 25 Israelite men. había unos 25 hombres que estaban. They were facing the wrong way. Ellos estaban en el lugar, en la dirección equivocada. They were supposed to be facing God in his presence this way, Ellos deberían de estar viendo a Dios de esta manera, but their backs were toward the temple of the Lord, pero sus espaldas estaban al templo del Señor and they faced the east, y estaban hacia el este and they were bowing down to the sun god, y se estaban arrodillando al Dios del sol, which was a false god in the east. que es un Dios falso en el este. Listen, whenever Israel sinned, they often wanted to look like everybody else. Cuando Israel pecaba, ellos siempre querían verse como los demás. They were God's chosen people. Eran el pueblo escogido de Dios.
They were different than every other people group in the world. Ellos eran diferentes de todos los demás en el mundo. They were not better than everybody else, No eran mejores que todos los demás, but they were chosen by God pero escogidos por Dios so that He would send the Messiah, para que Él mandaba al Mesías. so that all nations could enjoy a relationship with God the Father again. Para que todas las naciones podían tener una relación con el Padre. But oftentimes Israel would sin. Pero muchas veces Israel pecaba. And instead of doing things God's way, Y en vez de hacer las cosas conforme a Dios, they became intimidated by what was happening around them, ellos fueron intimidados por lo que estaba pasando alrededor de ellos. and they submitted to the way that everybody else was doing things. Y ellos se sometieron a la forma que todos los demás hacían algo. They honored false gods and put their back to the God of Israel. Ellos honraron a dioses falsos y le dieron su espalda al Dios de Israel. Listen, you and I are now the temple of the Holy Spirit. Tú y yo ahora somos el templo del Espíritu Santo. In 1 Corinthians 6:19, 1 Corintios 6:19. it says, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit?" Dice, ¿no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? In 1 Peter 2:9, Primera de Pedro 2:9. it says, "You are a chosen people. Dice, ustedes son pueblo escogido. You are a part of the royal priesthood." Son parte de ese real sacerdocio. Listen, this is all what the blood of Jesus did for you and me. Esto es lo que hizo la sangre de Jesús por ti y por mí. Look, Jesus did a whole lot more than just dying for your sins so that you go to heaven. Jesús hizo mucho más de solamente morir por tus pecados que tú vayas al cielo. Jesus died on that cross Jesús murió en esa cruz because He wanted to habitate on the inside of you and me. porque Él quiere habitar dentro de ti y de mí. And then He said, "You are my priest." Y después dice, tú eres mi sacerdote. You don't have to be a Levite to be a priest anymore. Ya no tienes que ser un leví para ser un sacerdote. You don't have to go through rules and regulations anymore Ya no tienes que pasar por reglas in order to please God. para agradar a Dios. Jesus did it all for you and me. Jesús lo hizo todo por ti y por mí. The only thing we have to do is put our faith in Him. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Live Él. for Him in holiness and purity. Vivir para Él en santidad y pureza. Allow His presence to lead our lives. Dejar su presencia que guíe nuestras vidas. He calls every single person in this room who's born again a priest of God. Él llama a toda persona que es nacido de nuevo en este cuarto un sacerdote de Cristo. That's why we should never turn our back to Him. Por eso nunca le debemos dar nuestra espalda a Él. That's why we should always be pursuing His presence. Por eso siempre tenemos que estar buscando su presencia. If you're not pursuing His presence when you are now the temple of the Holy Ghost, Si tú no buscas su presencia cuando tú eres el templo del Espíritu Santo, now that you're a priest of God, ahora que eres un sacerdote de Dios, it's foolish for you to put pressure on your pastors as if they are more important than you are. y nosotros venimos y ponemos presión a los pastores como si ellos fueran más importantes que tú. The purpose of fivefold ministry leaders El propósito del ministerio is to equip the church for ministry, es para equipar a la iglesia al ministerio, not to put a show on for you, no para poner un show para ti. not to say, look how much closer to God that we are than you. No es para decir, oh, nosotros estamos más cerca de Dios. My entire goal and purpose in life Mi meta en toda mi vida is to work myself out of a job es trabajar tanto que ya no tenga trabajo. so that a Filipino, Para que un filipino, a Japanese man, un japonés, someone in this room alguien en este can cuarto do the things that we're doing pueda hacer las cosas que yo and know that hago God's called them, y saber que Dios les ha that they llamado, would know the presence of the Lord is available to them, que puedan saber que la presencia de Dios está that they would sense disponible, the burden of God rising up in them, que puedan sentir esa carga de Dios, they would face the presence of God que puedan ver la presencia de and Dios not run away from it. y no correr de la presencia. Jesus gave a very specific continuation to the Great Commission. Jesús continuó de la gran comisión. In Acts 1:8, Hechos 1:8. your pastor already quoted it before. La pastora ya lo dijo. Jesus said, you must go to Jerusalem and wait.
Jesús dijo, tienen que ir a Jerusalén y esperen. And he said, because you will receive power Y él dijo, porque recibirán poder when the Holy Spirit comes upon you. cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Look, if you're born again, you can have the same power of the Holy Ghost that they had in the book of Acts. Si tú eres nacido de nuevo, tú puedes tener el mismo poder que el poder de Hechos. And you will be my witnesses, Y serán testigos Jerusalem, en Jerusalén, Judea, en Judea, Samaria, en Samaria and to the ends of the earth. y hasta los fines del mundo. The direction that the church was told to go by Jesus La dirección que Jesús mandó a la iglesia was to the west. era al oeste. Are you hearing this? ¿Están escuchando? You see, Jesus outlined things very clearly Jesús siempre ponía todo muy claro. because he was confident that the presence and the power of God that's been delivered to the church Porque él sabía que la presencia y el poder de Dios que fue dada a la iglesia was meant for us to take the gospel to the west, que era para llevar el evangelio al oeste, go around the world, ir al mundo and end up one day in Jerusalem again. y un día una vez más regresar a Jerusalén. When God told his church to go to the west, Cuando Dios le dijo a su iglesia que vayan al oeste, he was telling them, él les decía, you stand in direct opposition to the gods of this world. tú te vas a poner en tus espaldas a todos los dioses de este mundo. Is this making sense? ¿Hace sentido? Because let me ask you something. If you're living in direct opposition to this world, Porque si tú estás opuesto a todo este mundo, that means you are a Christian that is offensive. tú eres un cristiano que es ofensivo. You're not defensive No estás en la defensa. because the Lord fights for you. Porque el Señor pelea por ti. But if you know that God is in your corner, Pero si tú sabes que Dios pelea contigo, then you don't have the right to surrender to the gods of this world. no te puedes rendir a los dioses de este mundo. You've been bought with a price. Has sido comprado con un He's precio. raised you up Él te ha levantado and given you authority y te ha dado autoridad. and said, go ye therefore. Y Él dice, ve. Are you living in direct opposition to the kingdom of this world? ¿Estás tú viviendo opuesto al reino de este mundo? Or are you facing it? ¿O tú le estás o estás de cara con él? Because you can't live like this. Porque no puedes vivir así. James says, a divided man or woman is unstable in all that they do. Santiago dijo que un hombre, una persona de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. You can't have one foot in the church and one foot in the world. No puedes tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Let's go to the next slide, brother. Here we go, right here, yeah. The general westward sweep of the gospel. You see where the arrow's coming down here in the middle? ¿Ve dónde viene la flecha en medio? You know where that tip of that point is pointing? Y después está la punta del otro lado. That's Israel. Donde está apuntando esa punta, o ahí el punto, es Israel. The gospel has gone to the west. El evangelio ha ido al oeste, It's spread out through North, Central, South America. por norte, sur y Centroamérica. And the gospel right now is moving across Asia. Y el evangelio ahorita se está moviendo en Asia. The greatest revival in the history of the church El avivamiento más grande en la historia de la iglesia is happening in China. está pasando en la China. You may have heard of the Back to Jerusalem movement. Quizás han escuchado del movimiento de regresar a Israel o Jerusalén. You see, these people understand that if we will complete all what's in between the east coast of China and Japan, the Philippines, and get back to Jerusalem with the spreading of the gospel, then Jesus will come back. Ellos entienden que si el evangelio va todo al este y regresa, después Jesús regresa. You remember the river of God that Ezekiel saw in the temple? ¿Se acuerdan el río que vio Ezequiel en el templo? The river of God came out from the east El río de Dios salió del este and went to the west. hacia el oeste. It's flowing around the world. Está fluyendo en el mundo.
Richard Halverson said this. Richard Havison dijo esto. In the beginning, the church was a fellowship of men and women, En el principio la iglesia era un convivir entre hombres y mujeres centering on the living Christ. que estaban centrados en el Dios viviente. Then the church moved to Greece, Después la iglesia se movió a Grecia, where it became a philosophy. donde se hizo una filosofía. Then the church moved from Greece to Rome, Y de Grecia se fue a Roma, where it became an institution. donde se hizo un instituto. Next, it moved to Europe, Después a Europa, where it became a culture. donde se convirtió en una cultura. And finally, it moved to America, where it became an enterprise, a business. Y finalmente vino a América, donde se hizo un negocio. You see, unfortunately, instead of the church growing alongside the river of God, flowing with the current of God's presence, Lamentablemente, en vez de la iglesia seguir estando en el río, en la presencia de Dios, we've made the church to look like what we want it to look like. hemos hecho la iglesia parecer lo que nosotros queremos que parezca. Jesus is not a philosophy. Jesús no es una filosofía. The kingdom of God is not an institution. El reino de Dios no es un instituto. It's not about a culture. No es de una cultura. The church is not a business. La iglesia no es un negocio. It is a community of believers Es una comunidad de creyentes that who flow with the presence and the glory of God. que fluye con la presencia y la We gloria have de to Dios. stay in the presence of the Lord. Tenemos que permanecer en la presencia del Without the Señor. presence of the Lord, the church loses its identity. Sin la presencia, la iglesia pierde su identidad. The church must not be changed by the world, but must change the world. La iglesia no puede ser cambiada por el mundo, sino cambiar al mundo. Listen, the river of God started in Jerusalem. It's going to flow back to Jerusalem. El río de Dios empezó en Jerusalén y va a regresar a Jerusalén. Matthew 24, verse 14, that should be. Mateo 4:14. It says, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Dice, este evangelio será predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. In Zechariah 14:4, I'll just summarize it. It says, on that day when Jesus returns again, En Zacarías dice, ese día cuando Jesús regresa, he will come back to Jerusalem, Él va a regresar a Jerusalén. and he will stand on the Mount of Olives. Y se va a poner de pie en el monte de Olivos. He will split the east from the west and form a great valley. Va a partir el este del oeste y hacer un valle. Look, I'm just telling you that Jesus initiated this movement, and Jesus is going to make sure it's finished. Lo que yo les digo es que Jesús empezó este mover y Él va a terminar este mover. And when Jesus comes back, Y cuando Jesús regresa, he's going to come back because the Jews are going to say, blessed is he who comes in the name of the Lord. cuando Él regresa es porque los judíos van a decir, bendito es el que viene en nombre del Señor. You see, you have to understand. Tienen que In entender, Jerusalem, en Jerusalén, all the early believers were Jewish. todos los creyentes primero eran All of judíos. them. Todos. All of the disciples, Todos los discípulos, all of whom we read in the beginning of the book of Acts. todos los que leemos en el libro de Hechos. But then a guy named Saul, who became known as Paul the Apostle, Después vemos la vida de Pablo, el apóstol. was born again. Él es nacido de nuevo. He was a Jewish man. Era un hombre judío. He was a Pharisee before he was born again. Antes de que él nació de nuevo, él era un fariseo. But he had a radical encounter with God. Pero tuvo un encuentro radicalmente con Dios. He used to persecute Christians. Él antes perseguía a los cristianos. But then after he got saved, Pero después de que él fue salvo, God told him to go to the Gentiles. Jesús le dijo que vaya a los gentiles. A Gentile is anybody who's not a Jew. Un gentil es cualquier persona que no es judío. I'm pretty sure almost everybody in this room is a Gentile. Estoy casi seguro que todos en este cuarto son gentiles. I'm thankful that Paul went to the Gentiles. Amen? Yo estoy alegre que Pablo fue a los gentiles.
But the purpose of Paul going to the Gentiles Pero el propósito de Pablo ir a los gentiles is because the Jews resisted Jesus as their Messiah es porque los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías, for the most part. la mayoría. And yet, the Gentiles are called to make sure that the gospel gets back to Israel. Y después son los gentiles los que tienen que traer el evangelio una vez más a Israel. Right now, Ahora mismo, this season, right now, esta temporada ahora, there's more happening than coronavirus, friend. hay algo que está sucediendo más que el virus de corona. Any of you know Ward Simpson, God TV? ¿Alguien conoce a Ward Simpson? Ward Simpson graduated from BRSM, Él graduó de la escuela bíblica de Brownsville. and God has used him as the president and CEO of God TV. Y Dios lo ha usado para el presidente de God TV, es un canal cristiano. Right now, Ahora mismo, God TV is trying to get Hebrew, in the Hebrew language, God TV on the airwaves in Israel. God TV, ese canal está tratando de tener un lenguaje en hebreo en Israel. See, if you live in Israel, it's basically, to most people, it's illegal to share the gospel about Jesus. Si tú vives en Israel, básicamente es ilegal compartir el evangelio de Jesús. Because the Jews, unfortunately, have been treated terribly by the church in history. Porque los judíos han sido maltratados en la historia. Because many in church history believe that the church replaced Israel as God's people. Porque mucha gente en la iglesia cree que ellos han reemplazado como la gente de Dios. But listen, if God doesn't keep his promises to Israel, Pero si Dios no cumple las promesas a Israel, then he would not be able to keep his promises to you and me. Él no podría cumplir las promesas a ti y a mí. God is a promise-keeping God. Dios es un Dios que cumple sus And promesas. he has a plan. Y Él tiene un plan. Though he's been resisted by Israel, Aunque Él ha sido rechazado por Israel, he's using Gentiles to bring them back to himself. Él está usando gentiles para traerlo una vez más. Right now, God TV is trying to get on the airways in Israel Ahora God TV está tratando de entrar a Israel because there's something called Messianic Jews. porque hay algo que se llama los judíos mesiánicos. These are Jewish believers in Jesus. Esos son los creyentes judíos que creen en Jesús. There are more now in Israel than there ever has been since the days of the apostles. Hay más ahora en Israel de que ha sido en los días de los apóstoles. Prophetically speaking right now, Hablando proféticamente, don't get caught up with coronavirus. no se involucren tanto en el coronavirus. Watch what happens in Israel and you'll get a good idea of where we are in history. Vean lo que está pasando en Israel y van a ver lo que está pasando en la historia. If the gospel is starting to be raised up in Israel by Messianic Jews again, Si el evangelio está siendo traído a Israel por judíos mesiánicos, it means Gentiles have been doing their work. quiere decir que los gentiles han hecho su trabajo. And it means that when Jewish people begin to cry out and say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord," they begin to cry out for Jesus the Messiah to come back. Y significa que cuando los judíos empiezan a decir, bendito es el que viene en el nombre del Señor. I'm telling you, this is as close as we've ever been in history, my friend. Estamos tan cerca de lo que hemos estado en toda la historia. Things are escalating around the world. Las cosas están creciendo en todo el mundo. This virus, racism, El virus, el racismo, all kinds of things are happening around the world. todo está pasando alrededor del mundo. But I believe God is setting up the world for a great revival. Pero yo creo que Dios está preparando A al mundo great para un awakening. avivamiento. Because the church is saying, we are going to face your presence. La iglesia dice, queremos And move estar with the frente a glory tu of presencia God. y mover con la gloria de Dios And finish this out. y terminar eso. Listen, God's presence resets us with purpose to resend us with greater glory. La visión de Dios nos hace volver a empezar para enviarnos con una gloria mayor. When we came to Pensacola almost 20 years ago,
Cuando venimos a Pensacola casi hace 20 años, God reset our lives Dios volvió a empezar nuestras and vidas sent us to the Philippines. y nos mandó a las Filipinas. Right now, we could have been quarantined Ahora mismo pudimos estar en la cuarentena in the Philippines, en las Filipinas, in Japan, en Japón, any state on the East Coast. y él se quedó en el este. But out of all places, Pero de todos lugares, God chose to quarantine us here in Pensacola, Florida. Dios escogió a ponernos en la cuarentena en Pensacola. There's a lot that's happening right now, friend. Hay mucho que está sucediendo ahora, amigo. I have more I would love to share with you, but we're running out of time. Quisiera compartir más, pero ya no tenemos tiempo. In John 7:37 to 39, En Juan 7:37 says, on the last and greatest day of the festival, en el último día, Jesus stood and said in a loud voice, Jesús se puso de pie y exclamó: let anyone who's thirsty come to me and drink. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Whoever believes in me, as the scripture has said, De aquel que cree en mí, rivers of living water will flow from within them. como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. By this he meant the Holy Spirit, Con esto se refiere al Espíritu, whom those who believed in him would later receive. que habrían de recibir más tarde los que creían en él. Up to that time, the Spirit had not yet been given, Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, because Jesus had not been glorified. porque Jesús no había sido glorificado todavía. Listen, there is a river that is flowing around the world. Hay un río que está brotando en todo el mundo. Started in Jerusalem. Empezó en Jerusalén. That river is the presence of God. Ese río es la presencia de Dios. God didn't come to the earth to build buildings. Dios no vino a la tierra para hacer edificios, No, he came to transform lives. sino transformar vidas. Sure, there's no problem with buildings. You're blessed. God gave you this place. No hay ningún problema con edificios, están bendecidos. Dios le dio este lugar. You're using it to press into the glory and the presence of God. Lo están usando para entrar a la presencia de Dios. Don't use this building to just come for 2 or 3 hours on Sunday. No usen este edificio para solamente venir unas cuantas horas el domingo. Look, if you're in desperate situations, Si tú estás en un lugar desesperadamente, you need to look at yourself. tienes que verte a ti mismo, Look at your life verte a tu vida. and say, which direction am I facing? Y dite, ¿en qué dirección estoy yendo? Some of you need a fresh encounter with God today. Algunos de ustedes necesitan un encuentro fresco con Dios hoy. Yeah, God was manifesting his glory earlier. Sí, Dios estaba manifestando su gloria hace un rato. All these intercessors and people pressing into God. Estos intercesores y diferente gente buscando a Dios. But I believe that God is not overlooking some of you today, that he's calling to come close to his heart again. Pero yo sé que Dios no se va a pasar de largo para algunas personas que Él te está llamando a regresar a Él. Maybe you don't know where your life is headed right now. Quizás no sabes a dónde va tu vida ahora. Maybe you're concerned about family in Central and South America. Quizás estás preocupado de tu familia en Sudamérica o Centroamérica. Maybe you don't have a job right now. Quizás ahorita no tienes trabajo. Friend, when we are in desperate situations, Cuando nosotros estamos en situaciones que estamos desesperados, that's the greatest opportunity for God to manifest his power and glory. es la oportunidad tan grande para Dios manifestar su poder y gloria. And listen, God will do that for people who are hungry. Y Dios hace eso por gente que está hambrienta. Is your life facing the east towards sin? ¿Está tu vida hacia el este, hacia el pecado? It'll destroy your life. Va a destruir tu vida. It'll destroy everything. Relationships, Va a destruir tus relaciones, your future, tu futuro, the plans and dreams that you have. los planes y los sueños que tenías. Which direction are you going? ¿En qué dirección vas tú? I want to encourage you to Yo te- allow God to reset you Yo te quiero animar que tú permitas a Dios que te So vuelva a that- empezar. as his river is passing by today. Que mientras hoy que su río está pasando, You could jump in
tú puedas entrar and move with his presence, y moverte en su presencia, move with his glory. mover con su gloria. You got a river right out here. Tienen un río allá afuera. You got water right here. You could see it moving right now. Tienen agua allá afuera, se ve que se mueve. It's not really strong, No es fuerte la corriente. but I want to tell you, when you jump in the presence of God, Pero cuando tú entras a la presencia de Dios, when you jump in that current, cuando tú entras a esa corriente, you just enjoy his presence. tú simplemente disfrutas su And you presencia. allow him to take you wherever it is that he wills. Y tú lo dejas que Él te lleva donde Él quiera. Friend, don't be worried about tomorrow. No te preocupes para mañana. I'm going to close with this verse and then we're going to give you an opportunity today. Quiero cerrar con este versículo y te vamos a dar una In oportunidad. Psalm 46, verse 4, Salmo 46, 4. it says, "There is a river Dice, hay un río, whose streams make glad the city of God." que los ríos fluyen a la ciudad de Dios. It's the holy place where the Most High dwells. Es el lugar santísimo donde está el más santo. Do you need forgiveness today? ¿Necesitas perdón hoy? Do you need to let God reset your life today? ¿Necesitas dejar que Dios vuelva a empezar tu vida? Friend, I live in expectation Yo vivo en expectación that revival can happen again today. de que el avivamiento pueda suceder ahora. I've lived like that for the last 20 years. He vivido así por 20 años. Because like John Kilpatrick said, I'm ruined by revival. Porque así como dijo John Kilpatrick, el avivamiento me ha arruinado. I want nothing to do with religion. Yo no quiero nada que ver con religión. I could care less where God sends us. I mean- We love the Filipino people. Nosotros amamos a los filipinos, But do you know that originally, pero originalmente my wife and I thought that we were going to go to South America. mi esposa y yo pensamos que íbamos a ir a Sudamérica. It was just unique. Era algo diferente. I was coming back from a missions trip one time, Un día yo estaba regresando de un viaje misionero and we stopped in Dallas and then came to Pensacola. y nos paramos en Dallas y de ahí regresamos a Pensacola. This is 20 years ago. Hace 20 años esto. And as I was waiting in line to go on a plane, Y mientras estaba esperando una fila a subir al avión, I had a shirt and it said Jesus on the front. yo tenía mi playera decía Jesús. And this little Latino man came running up to me. Y este hombre latino bien pequeño vino hacia mí. And he says, "You go Pensacola, Pensacola, Pensacola." Y él me dijo, tú vas a Pensacola, Pensacola, Pensacola. I said, "Yeah." Yo le dije, sí. He didn't speak any English. Él no hablaba nada de inglés. He's speaking in Spanish. He's crying. Él está hablando en español y está llorando. I have no idea what this guy's talking about. Yo no tenía la menor idea de lo que él decía. He just said Pensacola with tears. Él solamente decía Pensacola con lágrimas. So I thought he must be talking about Brownsville. Y yo pensaba, debe estar hablando de Brownsville. He had been waiting on standby with his son, his 6-year-old son, for 3 days in the airport. Él había estado esperando por 3 días con su hijo en el aeropuerto por un vuelo. He came from Uruguay. Él vino de Uruguay. He was so hungry. Él tenía tanta hambre. I gave him my phone number. I said, "Call me when you get there." Yo le di mi número, yo le dije, cuando tú llegas, llámame. He finally got a flight after I was already here. Cuando yo llegué aquí, él agarró un vuelo. We lived on Fairfield Drive. Vivíamos en la Fairfield. Casey and my daughter went to go visit her parents. Casey y mi hija fueron a visitar a sus papás. So that weekend I was at home by myself. Ese fin de semana yo estaba en casa solo. You know, that man called me at the Pensacola airport when he got here. Ese hombre me llamó cuando él vino al aeropuerto de Pensacola. He had nowhere to stay. No tenía dónde ir. He had no extra clothes. No tenía ropa. But he was so hungry. Pero él estaba tan hambriento. I went and picked him up at the airport. Yo fui por él al aeropuerto. And it was a lot of fun communicating in the car. Y era muy divertido tratar de tener una conversación en el carro. Pastor Nelson. El pastor Nelson. And he says, "Revival?" Y él dijo, ¿avivamiento? I said, "Yeah, I'll take you to revival." Y
Y yo le dije, sí, yo te voy a llevar al avivamiento. He cried during the whole service. Él lloró todo el servicio. He literally had like 2 days to be here. Él tenía 2 días para estar aquí Then he had to fly back to Uruguay. y tenía que regresar a Uruguay. I brought him to revival. He cried. He wept and wept. Yo lo traje al avivamiento y él lloró y lloró y lloró. At the end, when they began to pray for people, Al final, cuando empezaron a orar por la gente, I said, "You want prayer?" yo le dije, ¿tú quieres oración? I took him around. Y yo lo llevé. Anybody on the prayer team, Cualquier persona que estaba en el equipo de he'd oración, fall down. él se caía. So I pick him up. Así que yo lo I'm recogía. basically carrying this guy around the church. Básicamente yo lo estoy cargando toda la iglesia. John Kilpatrick sees, Y lo ve el pastor John Kilpatrick. and he goes, "Who's this guy?" Y él dice, ¿quién es este? And I told him how we met and all that. He goes, "It's amazing." Y yo le dije, ¿cómo lo conocí? Él dijo, es maravilloso. John Kilpatrick has really big hands. Y el pastor John Kilpatrick tiene manos bien grandes. He put it right on that brother's face, Y él lo puso en la cara de ese hombre. held the back of his head. Y él agarraba detrás de su And the man was cabeza. just like, hanging there. Y el Señor estaba como colgando ahí. He's on the floor weeping, En el piso él estaba llorando. broken. Él estaba quebrantado. I said, "Where are you going to stay?" Yo le dije, ¿dónde te vas a quedar? He had nowhere to stay. Él no tenía dónde So quedarse. I took him to our apartment. He spent the night. Yo lo llevé al apartamento, él se quedó conmigo la noche. And then they left. Y se fueron. Do you know that till this day, ¿Sabes que hasta este día? that man found me on Facebook several years ago, Hace unos años ese hombre me encontró en Facebook. and he says, "We pray for you all the time. Y él me dice, oramos por ti todo el tiempo. Please let me know when you'll come to Uruguay." Por favor, a mí sabe cuando vas a venir a Uruguay. Friend, there's a river flowing. Hay un río que está fluyendo. It's never stopped. Nunca se ha parado. It keeps moving. Sigue moviendo. And if you'll jump in today, Y si hoy tú entras, I want to encourage you to not hold anything back. yo te quiero animar que no retengas nada. But if you know that you need to get right with God today, Pero tú sabes que hoy te tienes If que you need alinear con forgiveness, Dios. Necesitas perdón. if you know that you've not been hungry, Si tú sabes que no has tenido maybe hambre, you've been sitting and getting lazy, sitting in front of a TV for the last couple months, quizás has estado perezoso enfrente Not de going una after televisión. God. Ahora ve detrás de Dios and you realize today y te das cuenta that there's a hoy fresh river flowing through here. que hay un río fresco aquí. And God's saying today, I want you to come. Y Dios dice hoy quiero que I want you vengas. to come and I want you to surrender everything to me. Vengas y rindas todo a mí. I want to reset your life, to resend your life. Quiero volver a empezar tu vida para volver a enviarte. Come on, if you need forgiveness today, Si tú necesitas perdón hoy, if you're hungry for God, si tienes hambre por Dios, if the Holy Spirit is stirring you, I want you to come. si el Espíritu Santo te está Come on. moviendo, ven. Come on, quickly. Ven, rápido. If you need the Lord today, Si necesitas al Señor hoy, if you know that God's saying, I want you to come and touch me today as I'm passing by. si tú sabes que Dios te dice, yo te quiero tocar, Friend, I don't care how many people come up. no me importa cuánta gente venga. All I know is that God's looking for another Pastor Nelson. Lo que yo sé es que Dios está buscando otro pastor Nelson. He's looking for men and women. Él está buscando hombres y mujeres. God's brought you from your country to this country. Dios te ha traído a tu país, a este país. And it's not an accident. No es un accidente. The fire of God is here for you El today. fuego de Dios The está river of aquí God hoy. is flowing for you today. El río de Dios fluye. Jump in the river. Entra al río. Jump in the glory of God. Entra la gloria de Dios. Move forward with the current of the Spirit. Vete con la corriente del Espíritu. Come on, revival one more time in Pensacola, Jesus. El avivamiento una vez más en Pensacola, Jesús. Lord God, use us. Úsanos. Use us, Jesus. Úsanos, Jesús. Listen, yesterday I was in prayer, Ayer cuando yo oraba, and as I was praying, mientras yo oraba, I saw the Lord's tear drop from his eye. yo veía una lágrima que venía del ojo de Jesús.
And in the middle of the tear was Steve Hill on his knees. Y en esa lágrima yo vi a Steve Hill arrodillado. And as the tear dropped to the ground and it died, Y mientras la lágrima cayó al piso y murió, it actually created moisture creó agua for other seeds that were in the ground. para otras semillas que estaban en la tierra. Father, raise up a next generation of Padre, Steve Hills. levanta otra generación Raise de up a Steve next Hills. generation of Jerry Hills. Levanta la generación de Jerry Raise the Hills. next generation of John Kilpatricks and Levanta Brenda la Kilpatrick. generación de John y Brenda Raise up another Kilpatrick. generation of Michael Browns. Levanta otra generación de Michael Brown. Another generation of Lendell Coolies. Otra generación de Lendo Cooley. Let the river flow one more time, Que el God. río fluya una vez más, Dios. We humble ourselves before you. Nos humillamos delante de Come and ti. move in power today. Ven y muévete en poder. Come on, friend, if you're up here, I want you to cry out to God. Si tú estás aquí, quiero que le clames a Dios. Let's let him hear us from Pensacola one more time. Que Él lo escuche de Pensacola una vez más. Jesus, we cry out to you. Jesús, clamamos a ti. We need your river. We need your presence. Necesitamos tu río, tu presencia. We want a real baptism of fire. Queremos un bautismo real de fuego. Lord, you've taken recently Ravi Zacharias. Señor, tú has tomado recientemente You've Ryan taken Zacharias. Reinhard Bunke home. Te has llevado Reinhard Bunke. There's other great men and women of God who are gone. Otros hombres y mujeres que se han ido. And these were harvesters. Y eran que tomaban la cosecha. These were men and women who held nothing back from you. Hombres y mujeres que no detenían nada de ti. Lord, restore, Señor, restaura. reassign, set us apart for yourself. Señor, apártanos para ti. Come on, friend. Oh, God, we're hungry for you, Jesus. We're thirsty for you, God. Señor, tenemos hambre y sed de ti.